ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, касоне ки мехоҳен дар хона шишта пул кор кунен, ширкати Atomy корейская косметика нав фаъолиятша дар Тоҷикистон иншоалло ҳамин моҳҳои наздик сар мекунад. Шумо ҳозир метавонед регистратсия шавед ва дар оянда оиликҳои нағз гиред. Кор дар Atomy ман ягон 100 бор гуфтагем духтаро ки хеле осонае, هیچ کار قریب کی نمیکنه. اینا ما حاضر عین زمان شکر 2500 آدم در تگم رجیستراسیون شده گیاه. آن شرکت در تاجیکستان که ناو نمایندگیش هم میکشویا، ازی آدمای اولینن اینو. برای همین که آینده در 20-40 هزار آدم رجیستراسیون شوه، اگر حاضرش ما رجیستراسیون شوه یکی اولین نوینده. خلاصه کار چخله. رجیستراسیون میشه خریدی مجبوری نداره. در 6 ماه یک بار میتونه خرید کنه، کابینتتون فعال کنه و صاحب بالا شوه. از وانیا در این شرکت نمیغلطه. همه خیلی که کار نسبتاً آسان کردگیه، برای که آدما از دست خرید و داد آمدگیان. به همین خاطر خریدی مجبوری نیست که همین روز رجیستراسیون شدی همین روز باید خرید کنی. نه، بدون رجیستراسیون شو کار بوموز بعد میتونی که هم خرید کنی هم آدما را دعوت کنی. برای همین دوستانی عزیز، اگر خواهید کامندای ما همراهی ما در شرکت корейская косметика Atomy کار کنه، رقمای ما در روی اکرانای بنویسه. این واتساپ کاریم اویدی همین شرکت Atomy ای کارا میفهمونمتون و کسانی که میخواهین مقصد یگان داروهایی که در کارایتون آینده در ابزار دارو را میکنم، داروهای همین شرکت Atomy корейская косметика را به حد داروهای تاثیر بخشن. رقمم میمونم، میتونه که زکاس کنین داروهاشم بخرین، مثال فایدهش آدمو دیدگی به حد کاری نغزه. دوستانی عزیز، رقمم در روی اکران بنویسید، من همش شما را میفهمم. Очень плохая, но он барсик мордестай. Все, морд. برای کی دانه بدنی ما ایو همیشه نخورون جان حلال آبکو. وای بیرون رفته گه مسوکا. برسی. دوستانی عزیز، همین روز ما گفتیم که برکه هاولینگ میکنیم. یعنی میگم چوک مچوکایی که بسیار جمع شده جمع میکنیم. گلو را اینه خشرو میکنیم. آنا گلو را میشنونیم. نه که افسوس که دوستانی عزیز از هر بارون بریدستای. این بارون با فکرم بر روزای نزدیک تمام نمیشود. خیلی بهار به بارون نمیشود. بعد ما نصیب باشه که هفته دیگه روزای گلو ما میشنونم، برای که ما یه روزی به خدمت دارم، روزی یک شنبه. روزی که اویلا قطعی باید بگذرانم. با همین روز ما کار داشتم، برو اومدم رحمانالی بهتری روز یک شنبه رفته بشینی در خانه. من گفتم آخه کاری سراچنی بود. به همین خاطر دوستانی عزیز بسیار آدما را ما در گروه کاری توزان میگم یک شنبه روزی به خدمت کراچی تو دست سودا نه که با خودم به خدمت وقت ندارم. کودکا بیرون رفتن همین بارونیده. چی گفتم دوستو، همه درختای حولی ما همش ابسولوت نه همش این بالون بینی بسین وردیان همش دوستو قاق شده، برای که این سیزن ما او نداشتیم خیلی قاق نشده برامده. نگه بسیارش علاقه معلومه که دوباره به زندگی بر نمیگرده. این قاق شده این درخت. برای چی من خیلی ویوت کردم دخترها؟ بدید اگر ما یه 70 تا درخت داشته باشیم، 70 درخت، 2 تاش ممکن گل کرده باشه، 2 تاش یا تاش سال شده یا تاش گل کرده، دیگه همش قاق شده. برای چی؟ اول میگن که نه حالی با میشه خاصیت. گفتم نه، من یکم سال در حال زندگی ندارم، من میدونم چیزی قاق شدگی دیگه وای نمیشه و این همی چیز قاق شدگی. این ربی این زنده های پولتی автомобиль اینایی گل کرده. اینایی گل کرده. نه که چیزی که قاق شدگی و دیگه سال نمیشه، به خاطری که ما او نداشتیم این سیزن همی وای گذشته. این درخت پونسی قاق شدگی و این درخت ها دیگه زنده نمیشون. ما شرط کردیم این درخت ها زنده نمیشون. میگن نه زنده میشون، نه اینا قاق شدن او به اوی. اگر ایو زنده میشتن درخت همسایه چی میکردن؟ خب کنه درخت یفتم برگو یا هم قاق شدگی. خیلی که من 100 برگو را
гарантия намедим ки дига гирон намешан, яъне зинда намешан. Не ки дарахта точно зинда намешаванд. Короче, истен видео гирон кунем. Он живой вообще, живой? Не бишне видео снимать, садгёз мемрах зиё. Короче, тамошо бинен Рамонали вида гире шир чие мек. Не зинда. Зиндайт биё битеш хай. Биё. Музыката гыш? Кыш музыката? Яй, дахаш мерез озмай. Майли бардор гарданша ма шира метхонмуш. Ши, ана диха нафас. Мега. Ҳечи намега. Хуйка. Пападаши. Харто яза. Даста. Ак даханша. Дестаёна брез ова шира на Да ехтеси. не знаю, чаки даханша уйкни. Намега. Дандоноша. На qayb чига беза. Ак мега мардым ба широ вард. Яй Грузия бо. Ана шира. Шира. Ага зинда монада $100 мета. Чего на худеста? Хурдеста шикамуш дарафши. Раф. Хуррас. Ой, баклаш хай. Рехтеси раф бас Раф кард. друй дахан рафтеса. Я бача мен Наме хурд ихе наместод хаб хурде. чорне муна бахрамона Хаб дора. ина и қараф. Хай может Не, кала не. кадимиш? Бе наметон ҷумида то санаш яб яхшида. Хая чи напартафтида тагуш. Ҳозир кисиш мекунем. Биёй бардорем. Бардорем. Бечора. Серия 2. Я виса гам хегу. Осичка мемон. Даханча кушо пата. Намекшо ча мегаза дахани ва бидандулуша. Салом алейкум дӯстони азиз. Субҳи мо ай налог сар мешавад. Ага мо бояд сари вақт налога супорем. Инҷа налог омадем очират даем. Налога меспорум. Инҷа чуҷа будай. Даставшик мон омадестай. Борора бояд бара. Бояд тарафи дига. Ура ждат дорум. Навбат налог дам қаодам бисёр ки олия 7 касай ба маим да. Анам хеле ирӯз бо ҳаво хушрӯ шид. Ин налог дар рӯпаруи хонаи мо ай. Хонаи очам. Точнее. Дӯстони азизи инҷа одамо спорт қати машғуланд. Ноҷа мо футболисто бошанд, баскетбол мекарда бошанд. Хайна. Ҳаво киногӣ барфо иқак дигаш мондай тамом. Рӯз ма та як кирта омадам, одамо мегӯянд ки хунук намехӯрӣ. Не, гуфтам гармай. Корхош свет надоре? Чуда тур киштин? А куҷа светон? Инсоно ба фикрам дар кор несташон. Ай боро просто барои галочка харзагӣ намеоянд охир баранд чизо шуда. И дега ки намеояд? Домо шумо бо тупичет кадае. Хай дӯстои азиз намо амҷо дар корубор қатима. Мо худмон як апилка кунем дар ми офисмон. Дар рӯш пул бидозем. Коруборо қати машғулем. Ирӯз душанбе налога спор дидем омадем. Ноҷи и ай ма бояд барам айра. Нодир ва зарангеза. Деки ҳол нами барам. Ини я миксер то қалунаят майда чӣ фаҳмем? Ҳардиш як чи ай набоша. Чӣ бабаиш калуниш майда? О, ҳардиш як чи ай. Хулоса дӯстони азиз. Касоне ки мехоҳе кор кардан дар WhatsApp банависе, WhatsApp ма мондагиай. Чӯе коробкои чӯе хеле афтур? Ай корбу. Мини блендер будай. Зур хай. Мешава хайда ям фрукти фақат шикни. Оли ма кофе гирак мунда кофе мегирим меофтам. Хосанам хеле касе кор кардан мехоҳад кор барои занҳои хонашин. Я бор харид мекунем тамом. Кора пеш мебарем ва соҳиби маблағҳои калон мешавем. Дар номерои WhatsApp ма бинависем. Дӯстони азиз дар инҷа дар такси шиштем. Қати администратормон профсоюз гуфтем. Дар пеш Спартакем гирифтим куҷо мора буд, чанд круг тов дод.
профсоюз асосан мо ходохри рафтеса будем. Папути дастаф моки дер омад, дастаф ка я одама гуфтем и биё папути ам пули таксида мебарем мақсад. И такси янаму тол мондод, асабомон вайрон шуд. Последнее время таксисто ам хеле анда. Агар не ай пеши офиси мо просто ба центр брай, я минута профсоюз мераси. Рост ба кучаи Солмонӣ меброй уже кучаи ам Қараболову профсоюз. Асабомон бовар кунед вайрон шуд. қариб ҳар ду воқеати ҳам таксист ҷанг мекардем хмона қаптем да гуфте бо чанд бор ки куҷо қати моро овардести раҳи мо истукати нест мега шумо нагуфтен охи чихе таксист намедонӣ ки раҳи наздик куҷоа наход моро ай ҳаминҷа бигири зилёни бари ай зилёни ашан мисол бари баъд ба поён буброли хулоса беҳад нервиёмона вайрон кард таксист ходокхӯрӣ омадестем инҷа додо питса буда инҷа ходокҳои таърифи админи мо илтимоси масоиқа точкови баймонад ходохӯрак дӯстони азиз ташкили айрӯи миллион иқа ходокалон ишка мехӯрем бо иқадар дилиҷгараш вайд бигиш хеле чашм гишнагиранги ма мам тарим короче ҷа точкаи ходокои ира чиқа мехӯрем майне хеле аштақо баштақошқа ин администратори мо ҳам хеле бузбалае барои мехе чизои огромный мехӯрам ина диден хавз мехӯрем баъд мефаҳмем маъношаш шумо дам мегем масофаи иҷтимоиро риоя намудия коронавирус дӯстони азиз и ходо гашуд маълуда бенек намедонам кадом маълуда бовар кунед 20 маълуда 20 мадина атимон кор мекуна ҳар кадом мебоша раҳмат ходок беҳад болаззат асоби нақати пепси хунук дар ҳавои гарм чанд гуфте градус шумо мара гуфте имрӯз гуфте ки гуфт шумо да 21 дараҷаи рӯз гарм буда цум омадам угадат кунед барои чӣ я асрое дар цум агар бошад ҷои суратчопкунӣ буд ҳоз бояд ки ман суратчоп кунам ё ҳози неста чун дар 3 этажа ва ба фикрам ки 3 этажа аку ходо ки агромадни бояд ҳал шава барои ҳамин ман инҷа омадам лесницабурои суратгирхона дар блок даёна маҷо алиш сид цум не цум как цум интересно инамиҷао офис шудагиан ой уна офиси Сомон чун чи единственный ҷои суратгирӣ не суратчопкунак амҷа будай тамом дига ҳамаш офиса ба фикрам тамошобиноним ҷа омадам кодек экспресс ҳолиам будаи ҳами 3 этажда ҳеҷ канеста беғар заи суратгирхона суратора печат кунам барои чӣ сурат печат кардистам акама медонаям дар тюрмая гуфтаа ки суратои чама суратои кӯдако марои кунем суратоям хешорада бо ма суратои апам мавлуда ҷамшед нилуфар ҳама авлода суратторша ятаи бай хеле гуфтум хешора гуфтум ки рои куне суратотона хешо акам близки апоам ака мавлуда ёра суратторша дорум да мисол нушофарин инора бовар мекунӣ ҳар яташ кӯпе 20 сурат рӯй кардам ман гуфтам иҷа шумо да ман иҷа ягон доч миллионера қадар сурата печат мекунем ятаи дутаи рӯй кунӣ ақаллан я ануш хош 50 сурат рӯй када ануш анам хеле хулоса суратора ҳози печат мекунем ана баъд рӯй мекунем мебина сурат қати хештаворора ای قومی به هج رفته کجایی
معشوق همینجاست بیایی بیایی معشوقی تو همسایه و دیوار با دیوار در بادی سرگشتش و مادر چی هوایی گر صورت به صورت معشوق بودینه هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایه هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایه